So hi guys, may Shopee na dumating. So may order kasi si Habi na damit ni Kulot. Gustong gusto niyang orderin talaga. Pangalawang order niya na to kasi nung yung unang order hindi umabot dito. Tapos kinukontak niya lagi yung rider. Wala na talaga, so nag-order siya ulit. Ano daw yan? Damit ni Kulot. Gustong gusto niya kasi. Damit ni Kulot na pang ano daw, rasta. Gusto niya damitan ng pangrasta kasi daw yung buhok nga. Daddy talaga, oy. So, ito. Buksan na lang natin mamaya pag gising na si Kulot. So, see you mamaya. A few moments later. So, hello guys. Ayan, gising na ang aming Chloe. At ito na yung kanyang parcel. Na-order ni Daddy. Na-excited din si Daddy. Open. Help Daddy, open. Excited ang Daddy mag-open din. Wow! Wow! Excited sa si Mama. Wow, pabali! Nice. Wow! Kuan siya na yan. Ay. Wow, ka-nice. Kanahan ko ma. Kato tarang anak lang po. Mag-order na lain. Mo man na pilian na to. Wow! Na ano si Daddy sa dress. Dali lang niya magkabuuan di. Hugot na. Magbuo lang. Ano saan nga edad? 3 to 5. Ha? 3 to 5. Dakuan good siya. Wow, pretty! Pretty Kulot na! Yeah. Nice dress, babe! Nice dress! Wow! Nice dress! Nice dress, Bibi Kuloters! Si bye-bye na! Bye-bye, guys! Bye-bye! Again, bye, guys! Ayan, guys, thank you for watching!